Welcome to our YouTube channel, Jamberly Family Vlog. Ito yung ating bagong ayos na naman ng ating bahay, Kajamers. Ayan. Walang magawa si Modra. Ayan. Tapos, yan yung ating sopa. Tapos, yan yung ating misa dyan. Yan. Ito naman yung ating itong ating kusina. Yan. Tapos, nandyan yung mga ibon natin. Ganda ng lagayan nila. Bahay nila. Ayan. Saan ka pa? Thanks for watching. God bless us all. Ito naman yung ating lutuan. Tapos, yan na yung ating kusina. So, yan. Yan na yung ating sopa. Yan.